हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जय जगन्नाथ जय माँ सुरेश्वरी केनता छन समस्ते आशा करछे समस्ते भल थिबे आमे भी भल अछु आउ इटा हे गलान रविवार आज तो रविवार आज थिला तमने आज होचे पूजनित्या उपास माने आज कर्मु समस्ते आमर पड़ारे तो हेती लगी इटा 4:30 बजे उठली मुई आ 4:30 बजे उठिक आई दुब दुबा सब तुलमी बोले पूजा सामान इटा मैं काली बाहर कर देती पूजा घर आ काली माजमी बोली ना माजिन तो यहाँ सकालू उठिक पूरा सब मजा मजिटा जहाँ पूजा सामान थिला सबू आनीचे यहाँ दिना धुलान में पूजा भी बनी दिना ना करबार कि आज्ञा करुछन बोले माजा मुजी भी ना करू थे बहुत सामान रही जाती बोले यहाँ आज सब काली सब बाहर कर देती और यहाँ मजा मजी करमे घर द्वार सफा सुतरा झाड़ माने करदेली न झाड़ू झाड़ू पहला ना करें पहला पुछी देमी आती लगी आज उपासटा मैंने आज मैंने जुतिया पूजा करब सामने सब सामान पतर टी सफा रफारे रखबार के पड़वा बेले से लगी घर भी काली कर्मी बोलती काली शनिवार थिला बोले श्रीयानी के गनु देखिकी बोले सारा दिन सियाड़े रहीगनु बोले घर काम आरो किसी ना करी पारी तो राति में फिर 7 बजेला आर फिरनु कि घर के बोले 7 बजे आर इच्छा ना लगला करबार लगी बोले टायर लगला कहीं जाए आयब बोले हेन्ता लागसी तो से लगी आ ना करी काली आज ये सब यहाँ पुछापुछी सब करुचे बोले हेटा पहला झाड़ू पछे करदेमी झाड़ू बाकी आग राति मुई संध्यारे कर देती पूरा भलसे कि बोले से लगी पहला पुछी देमी तापर झाड़ू करमी ना झाड़ू आग करब पुछ बोले फेर थोड़ी बंधाबार के पड़सी बोले से लगी यहाँ पहला पुछी दौचे पुछी पुछा सारे तापर बना बहुत दिन भी ना पुछी था ये पूरा घर पूरा केते मैला मैला लगुला तो एंता सब पुछापुछी कर सारमी तापर दूब फेर तुली जिमी बारियाड़ के आमर बारियाड़ पूरा बहुत दूब होइछे बोले यहाँ कि पुछापुछी सारमी गधा पधा बाकी जल्दी ना करे आजिका तारू यहाँ भाविले कुणे टी हेसी बोली ना कुणे होता न बिना कुणे कुड़ाई पहला काम कुमार सार देसी बोली आटा घरे मुझे कुणे ना बोल तो सबुआड़े पुछापुछी साइली न तापर ईटा मोर पुछी भी सारिन झाड़ू भी कर सारिन फेर भितर कुणी हो बोलिकी बहुत बाली आड़े साड़े पड़वा हेंती भी मोर बाल तो कितने झड़ुचे ना कहन बोले फेर जदि भितर कुणी हो बोले फेर डबल झाड़ू पतर करवा के पड़वा से भाविली मुई बाहर कुणी हे देसी बोली तो बाहर कुणी हे दूचे आर गधा पधा तो ना करे एतकी बेलू एतकी गाधब बोले भोग करसी उपास दिन देखो जल्दी ब्रश करब कि जल्दी गाधब बोले ना क्या उपास मैंने आटी भिड़ लगी जाइसी तो हेती लगी मुझे सोचता आई ब्रश भी ना करे तो हाय फ्रेंड्स सब काम सारली बंधा बुंढी और पुछापुछी सब सारली यहाँ नहीं जिमा दूब तुली जिमा तो बारियाड़े केते दूब होइछे आई तो पूजनित्या हलान बोले दूब आनमा फुल फुला भी तुलमा जाओ मत बहुत टाइम लगी भाई लगुच दूबटा गुटे गुटे कर छिड़ाला बेले नहीं पूरा केते टाइम लग जाइसी लगी सकालू सकालू जाए पछे खरा खुरी हवा बोले फिर खरा चावा बोले ना कहना जनता लगवा जे जाओ समस्ते नहीं आसन बारियाड़ के आम आज भी आसबे बाकी लेट आसबे भाई लगुचे लेटा तारू आसली बारियाड़ के आमर केते दूब होइछे देखुन पूरा केतनी केते दूब होइछे एबे केतनी केते जुड़ो लटा होइथिला जे सोमरा देइथनु एने मरि जिथिला फेर इटा नुआ कर जेन वर्षा हला इटा केते बढ़िया बढ़िया दूब माने पावलीछे पूरा बहुत हेला केते लोग नहीं आसतिले 3-4 जन नहीं आसतिले टाउन भितरु भी नहीं आसतिले केतेटे बोले मुई तो बाकी पूरा इटा किनी केते 6 ना बाजता न भाई लगुचे हाँ 6 बाजला ऐसे 6 बजे मुईटा जाइकी ना क्या सब तुली आनली पछे खरा हवा बोलिकी बाकी पछे कि पूरा बहुत खरा हला केते खरा हला तो खरा हला 2 जन फेर पछे तुली आइले जे से पूरा कधरिकी पलाले तुल्ले तुल्ले आरु दू तो एना ताहरू बाकी मुई तो गधा पधा ना करथाई बजार टी जीवार थिला बेले बजार गली आ बजार आइली तापर यहाँ गाधी जिमी तो बाकी बजार आला बेले कि मत पूरा 12:30 बाजीगला देख यहाँ एमती सामान मैंने सब आनीचे यहाँ
ଏଇଟା ଫଳମୂଳ ପୂଜା ସାମାନ ତାମାନେ ଯେନ୍ ଚଢ଼ା ଚଢ଼ି କରସନ୍ ଜାଣା ଜାଣା ବି ଦରକାର ସବୁ ଏଇଟା ଆନିଛେ ଆଉ ଏଥର ସିଏନ୍ ମୁଇଁ ତ ସବୁଥର ଘିନୁଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ଛିଁସନ୍ ଯେନ୍ ଫଳମୂଳ ମାନେ ବାକି ଏଥର କାଁ କଲି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର୍ ବେଲେ ବର୍ଷକ ଥରେ ଜଣେ ଦେବା ହେନ୍ତା କରିଛୁଁ ତ ଇ ବର୍ଷ ଜଣେ ଗୁଟେ ନାନୀ ଗୁଟେ ହେବି ସେମାନେ ମୁଇଁ ସବୁ ଇଟା ଘିନମି ଇଟା ବୋଇଲେ ଫଳମୂଳ ସବୁ ଘିନମି ବୋଇଲେ ଆଇବାର ବର୍ଷ ଅଲଗା ଜଣେ ଘିନବ ବୋଇଲେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଫଳମୂଳ ନା ଆନି ଖାଲି ସ୍ପରଜ ତାମାନେ ଅଁଇଲା ଡାଲ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଆନିଛେ ଆର୍ ଦୁବ ବୋଲଛେ ଦୁବ ତ ଅଛେ ଜିନ୍ତିଆ ଜୁନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଫଳମୂଳ ଖାଇବାରଟା ହେଟା ଆନିଛେ ଆଉ ଏଟା ତାପରେ ଚାଉଲ୍ ଇଟା ଚାଉଲ୍ ଦେସନ୍ ଯେନ୍ 108ଟା ତ ଏଟା ବାଛୁଛେଁ 108ଟା ଚାଉଳ ଏଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ ଖାଲି ବାଛସନ୍ କିନି ତ ହେଟା ବାଛି ସାଇଲି ଚାଉଳ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଏଟା ସିଧି ଆରୁ ମୁଇଁ ଫେର୍ ତ ଚାଉଳ ବାଛବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା ସିଧି ମତେ ତାପରେ ଦୁବ ଇଟା ବାଛି ଦେମି ସେଟା ସାଇଲି ଆରୁ ବୋଇଲେ ଇଟା ଦୁବ ବାଛି ଦଉଛେ ଦୁବ ବାକି ବଢ଼ିଆ ସେ ସାଇଜ୍ କରି ଆଣିଥିଲି ତୁଲିକିରି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୁବ ବି ହେଇଛେ ଏନ୍ତା ସଫା ଦୁବ ହେଲେ କିନି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଗନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ଟା ହେଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ଭଲ୍ ଲାଗି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦୁବ୍ ମାନେ ଇଟା ଅଛେ ବୋଲେ ଇଟା ସିଧି ଇଟା ଅଛେ ଚାଉଳ ତ ବାଛି ଲାଗ୍ଲା ଗୁଟେ 108ଟା ଚାଉଳ ଗୁଟେ ଦନାର ସେ ଏକଲା ବାଛଲା ତ ଇଟା ଗାଧି ଗୁଧାକିରି ଆଏଲା ଆରୁ ସିଧିଟା ବସିଛେ ଖାଇଯିବା ଏହା ଜିନିଷେ ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେନ୍ ସଫା ସୁତରା କରିଦେସିଁ ବୋଇଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ସରିଲା ଇଟା କଦରା ଲାଗ୍ସି ବୋଲ ତ ଗନ୍ବାଟା 108ଟା ଆରୁ ଚାଉଳ ଗନ୍ବାଟା 108ଟା ଆଖି ପୁରା ପିତଲି ଯାଇସି ପୁରା ହେଲେ ବାକି କାଁ କରବ କଲେଇକିରି ଚଲେ ହେଟା ତ ମେନ୍ କାମ୍ ଆଉ ଇଟା बाट ମୁହଁରେ ଇନ ଯେନ୍ ପୂଜା କରମୁ ନାଇଁ କାଁ ସବୁ ଇନ ଯେନ୍ ଇଟା ବନାମୁ ଯେନ୍ ତ ଇଟା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ତ ଇଟା କିନି ଟିକେ ଧୁଇ ଦେସିଁ ବୋଇଲି ବାଲ୍ଟିନେ 2-3 ବାଲ୍ଟିନ୍ ପାନି ପକେଇଦେଲି ଆଉ କାଣା ହେସି ଇଟା ବର୍ଷା ହଉଛେ ବୋଲେ ତ ଡେଲି ଧୁଆ ଧୁଇ ବାଗିର୍ ହଉଛେ ଆଉ ପାଇପ୍ଟା ଟିକେ ନାୟମ୍ରେ ଏତ୍କି ଧୂର୍ ଛୋଟ୍ ହେଇଯାଇଛେ ପାଇପ୍ ଆମର୍ ମଟର୍ର ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବାଲ୍ଟିନେ ଖାଲି ଧୁଇଦେଲି ଆଉ ଇଟା ଲିଆ ଶୁଖେଇକିରି ଆଣିଲି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ବେଲାରୁ ସକାଳୁ ହେଲାନ ଖରାରେ ନହେଲେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ କାଁ ହେସି କି ଟିକେ ତାର୍ ଗୁର୍ଟା ମାନେ ମୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ହେସି ମାନେ जुगार ବନେଇ ପାର୍ସି ନହେଲେ ନା କାଁ ମାନେ ବିଦ୍ରି ବୁଦ୍ରା ଯାଇସି ତ ହେଟା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଗଲା କିନି ଗୁଡ଼୍ରେ ବୋଇଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ଲା ଗୁড় ପାକ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ବୋଇଲେ ସେତ୍କି ଭିତରେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବି ନା ମାଗିଥାଇନ ଅଲତା ବି ନା ମାଗିଥାଇନ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆର୍ ଅଲତା ଟିକେ ମାଗ୍ସି ବୋଲି ମୋର୍ ନଖମାନେ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛେ ମୁଇଁ କାଟ୍ମି ବୋଲି ନାଇଁ କାଟି ବୋଇଲେ ହାତେ ଟିକେ ନଖ୍ ଥିଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗି ଦେଖ ଦିଶୁଥିଲେ ଧଲା ଧଲା କଲା କଲା ଦିଶଥିସି ବୋଇଲେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମାଖିଦେଲେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ ବୋଇଲି ଆଉ ଆଜି ତ ଫେର୍ ଉପାସଟା ନଖ୍ କାଟି ବି ନାଇଁ ହୁଏ ସେଥିର୍ଲାଗି ନଗାର କାଣା କାଟ୍ବ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ଦେସି ବୋଇଲି ହାତେ ଇଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ଦଉଛେ ଆଉ ଗୁଡ଼େ ଅଲତା ବି ଲଗେଇ ଦେଇଛେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ଗୁଡ଼୍କେ ଦେଖ ପୁରା ଲାଲ୍ ଲାଲ୍ ଦିଶେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ସରିଲା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମଖାମଖି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ତାହିରୁ ଗୁର୍ ବାକି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମାଖ୍ଲା ଭିତରେ କିନି ମୁଇଁ ଗୁର୍ଟା ବସେଇ ଦେଇଛେଁ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ସ୍ଲୋ କରିଛେଁ ବୋଲି ବାକି ପୁରା ବେଶୀ ହାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଇଲେ ପୁରା ଗନ୍ଧଲା କାଣା ଗନ୍ଧଲା ବୋଲି ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ ଯାଇକିରି ମୋର୍ ସବୁ ଗୁର୍ ପୁରା ନାଇଁ ପୁରା ପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନ କଲା ହେଇଗଲା ଗୁର୍ ଯେନ୍ ପାଗ୍ଲି କିନି ସେ ଲିଆଟା ପୁରା କଲା ବିଟ୍ ବିଟ୍ ହେଇଗଲା ବାକି ଆର୍ ତ ଟବଲ୍ ନାଇଁ ଥାଇ ଏଟା ଦେଖନ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଡବଲ୍ ଲଗଉଛେଁ ଆଉ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଇଥରର ଅଲତାଟା ପୁରା କିନି ପୁରା ଲାଲ୍ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଦିଶଲା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ଲା ମତେ ଜୟଶ୍ରୀ ମା ବି ଆସିଥିଲି ଜୟଶ୍ରୀ ମା ବୋଲେ ଇନ ଆମର୍ ପଡ଼ାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଟେ ସେମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ଅଲତା ବୋଲି ଆର୍ ଲଗାଲେ ବୋଇଲେ ଗୁଡ଼୍ ତ ହେଇଗଲା କଲା ବିଟ୍ ବିଟ୍ ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଫିକି ନାଇଁ ହୁଏ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ବାକି ଫେର୍ ବି ଭଲ୍ ହେଲା जुगारଟା ଆଉ ଇଟା ଦେଖ ବାକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଲି ନ ପୂଜା ସାମାନ ଯେନ୍ଟା ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦୁବ ଏଇଟା ଗନ୍ଥିକି ରଖିଦେଇଛେଁ ଦୁବ ତାମାନେ ଫୁଲ୍ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇକିରି ଜୁତିଆ ଜୁତି ବାନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଏଟା ସବୁ ସେଟିଂ କରି ରଖୁଛେଁ ପୂଜାରେ ଯେନ୍ ସାମାନ ଦରକାର ହେବା ଇଆଡ଼େ ଚଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଅଁଇଲା ସ୍ପରଜଟ ସବୁ ରଖିଦେଇଛେଁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଦେଲେ ନାଇଁ କାଁ ଆରାମସେ ନିଜର ଘରେ କରବ ବୋଲେ ସବୁ ପଲେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କରବ ସବୁ ସେଟିଂ ବାଟିଂ କରବ ବୋଇଲେ ହଡ଼ବଡ଼ାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ତ ଇଟା ସବୁ ଅଧା ତିଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ଇହାଚିନି ଏଥର ବାହାରମୁ ସବେ ଆସି ବସିବେ ବି ଏଥର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକିରି 7:30 ବଜାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରମୁ ହେଲେ ମୁଇଁ ତ ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଲିନ ବାହାରେ ବି ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଗଲାନ ଦେखाମି ମାନେ ବାକି ଆସିବେ ସବୁ ତ କରିକୁରା ସାଇଲିନ ପୁରା ସଜା ହେଇଛେ ଅନ୍ଧାର ଦିচ্ছে ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ହଉଛି ଯେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛେ ଏମିତି ଦେଖାଲେ ଭଲ୍ ଦିଶଛି
पिला माने सब करदेले केते बढ़िया से केते डेंगा डेंगा कुसारी गछ हेल्ले यहाँ सब हो रेडी करदेल न इटा भी हो गला न समस्ते आसी बसले न अलरेडी समस्ते पूरा पले आसी सारे न आटा देख पूरा यहाँ जागर जुगरा नाई जाल था सब सेटिंग वेटिंग होलु सेटिंग वेटिंग बेले समस्त कलश जागर सब सेटिंग रे रखुलु साइज साइज करी तो इटा हो गला न जागर जुगरा सब जलालु न जल बसलु न समस्ते इटा कैमराटा इटा मुई वीडियो ना करी छुआ मैंने थिले जे वीडियो टी करदेव बोली जे ना क्या बोले छुआ मैंने जहाँ जानिछन करिछन जहाँ भी करिछन भल करिछन छुआ मैंने ना तो आर की कर देता वीडियो मते टिके उपट सपोर्ट करी वीडियो करिछन बाकी चलबा आउ देखबार टिके बाकी असुविधा हवा उल्टा पुल्टा दिसुजे बाकी क्या करमा आरु छोट छोट छुआ मैंने वीडियो करिछन मेले इटा सब समस्ते ये बसीचु 14-15 जन हेलु इथर अधर इथर टे बढ़ीचु 2-4 जन तो जिते जहाँ लोग हेसी नहीं से भल लग्सी नहीं पूजा पाठ मिली मिसिकी कले बोले यहाँ आमर घर समस्ते यहाँ करूँ ये आमर केन्ता लगला जी आमर महाप्रभु को ठीक कहबे आउ पिला माने एटा सब कर देछन तो आज आमर पजुतिया ब्लॉगटा नहीं क्या देखबे आउ केन्ता लगला जी कमेंट रे जणाबी जदि भल लगला कि नहीं तो लाइक कमेंट आउ शेयर टे करबे आउ सब्सक्राइब टे करबार लगी प्लीज ना भूलबे तो देखुन मेरा तारू ये कि गीत गुता आम बाभन ना लगी निजे न आम निजे गीत गाईदेलु तो से लगी निजे निजे गीत गाईदेलु है जहाँ भी है उपास रही गीत गायबाटा बापरी जेनता लगी जाऊे ना कौन पूरा सें लगी जाऊ था मते बोले हेते पेज पढ़ला बेले बाकी भल लगसी बाकी गीत बही पढ़ले ना क्या सें सिन लगसी बाकी भल लगसी तो बरং सुनला बेले पछे टी याड़ साड़ कथबार्ता होसी बाकी निजे गीत गाए बोले कि पूरा सबू निजकू भी गा सुनला भी लगसी मेले हेन्ता बहुत टे आसती एमती कलु आउटा समस्ते तार पूजा सरला बेले कि 10 बाजी गला तो समस्ते गलापर इटा जहाँ जहाँ फलमूल छुई थी सबू आम घर यहाँ रखीदेन तो यहाँ सब तार काल्की करमु तरकारी घांट तरकारी सब मिसेकरी भोग आउ समस्त को दियासी सेटा काल्की मुई वीडियो रे देखामी घांट तरकारी जेन करमु आउ इटा तार गुरस इटा गरम कर रखी तो यहाँ पीदेमी और शुईदेमी तो समस्त को गुड नाइट।